الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائي وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من المصحاب وأصحاب الصالحين، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشيخة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي البرادة وإخوانه، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى الشنبقي المقدم محمد بن علي العلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علي سيدنا عمر المخضار وإخوانه، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأدروس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العدني حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس كاتب الحداد بن أحمد بن الحبشي، ثم إلى روح جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سائر أصحاب الطريقة المحمدية أصولا في الولاية خلفاء على سلسلتهم أجمعين، وخصوصا إلى روح شيخنا زماد الأستاذ الإمام حافظ المسجد القدس عبد الله بن عبد القادر الفقيه الإمام محمد عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن محمد مولى عرش بن عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه بن عبد الله بن سيدنا محمد بن علي الفقيه أحمد بن محمد الفقيه علي بن عبد الله الفقيه، والحبيب محمد بن عبد القادر الفقيه وعمي ثم الحباب الشريف أمي يعني كتاب الأبناء الحباب الشريف وفاطمة أمها، والحباب عفيفة بنت إسماعيل بابا أشرف بابا خامسة أصولهم وفروعهم وآل سلسلتهم أجمعين، ومن أود كل منهم في ترتيبهم، وما إلى الحباب زين حب على جفر وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، ثم إلى سيدنا علي بن أول أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رمية ألف آدم ومتناسل بينهم من الأنبياء والرسل الأولياء والسلام في الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله على الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم إلى أرواح جميع الكتاب الأوتاد الأنجاب والأبدال والأوقاف والأقراب في النبوة والدرك ورجال الحدوات الأعظم، ثم إلى كل ولي وولي المشارق الأرض المغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانضام من سيم الجنهم والسلام في الولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح صلى الله عليه الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله مولانا ملك إبراهيم مولانا قيري مولانا بولا مولانا درجات مولانا كريجوب مولانا مريم مولانا قدس مولانا الفتى مولانا جمال الكبرى مولانا شيخ باكر مولانا إبراهيم أسمار مولانا إسحاق مولانا مغرب سيدة فاطمة بنت ميمون جمع تقدم ولايته رسولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العبرس بن عبد الله بن سن عباس بن محمد بن الرحمن محمد بن أحمد بن عبد الله بن طالب عطاس الحبيب أبو بكر محمد السقاف أبو بكر بن عبد الله عطاس بن صالح بن عبد الله عطاس بن محمد بن عطاس بن علي بن الشيخ بن بن سالم الحبيب علي بن محمد بن هاشم بن الحبيب حسين الحبيب هارون بهر بن علي السقاف وبناه جعفر بن الشيخ بحمد بسر بن سيد يوسف تلامو الحبيب شيبة فقيه بالطاقوت الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى مولانا إسماعيل الجيلاني بن حبيب بن نوح الحبشي محمد بن أحمد المخضر محمد بن أحمد بن أحمد المخضر، وإلى أرواح جميع في جاوة الشرقية والوسطى الغربية وخارجها، وفي جميع بقاع إندونيسيا وفي ماليزيا وفي سنغافورة وفي آسيا وفي الكل، وما إلى جميع الزنبل والفرات والأقدار، وجميع لك في مقابر فاس في مقابر الشام، وجميع لك في معلى وفي الشبيكة وفي البقيع، وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم لو جميع لك وأنبياء ورسلك تعلم بأسمائهم ومقاماتهم، ثم إلى رشخنا كسر نرمي في أرنب بالذي رسم بجرم لسكن خلاصهم لسلسل أشرين وطرد مشافي مالك حنفي حمد من غزال بن عربي
سيدي عبد العزيز الدبغ إمام شعراني سيدي معروف الكرخي وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين ووصولا في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلتهم ثم إلى روح مولانا حسن بن بندر بن مولانا يوسف في بسنت جماعة في بندر مولانا شيخ عبد المناف وشيخنا أبو يحيى جماعة في بندر في اليوم الشهير وخارجها ومن كل منهم في ترتيبهم ثم إلى رخزانة الباعد بشيخ سعيد بن عيسى العمودي والشيخ سعد السويني سيدي عبد الرحمن الأخضر والشيخ عمر بن مخرمة جميع رجال البراءة ورجال التصرف سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن جماهير الدرب والحبيب أحمد بن محمد حبشي مولى شعب من كتبت في سلالة الفاتحة ثم إلى روحي ثم إلى روحي من أنت نبينا خاص من أوليك أمريك خصوصا صاحب مسجد الصلاة الندى العلي بن سنة التاسع أحمد بن عبد من يتنابنا أحسن عليك ما الرهيب حسن بن صالح البحر في عبد الله بن سعد الطاهر جميع رجال البراء رجال التصرف سيدي علي بن الهيدي سيدي بقال بن تشيب سيدي حياة بن قيس الحراني سيدي عقل بن جبل الحبيب حسين بن هدي الحامد بن صالح مسلم الحامد جد الشيخ أبو بكر صالح من كتبت وما إلى ما ذكرت من ذكر فيما قرأت من الكتب هذه الأشياء قبل هذه الأشياء من علمائك وأوليائك وما نرى بين آبائكم وأمهاتنا جميع لا إله إلا الله من المسلمين خصوصا من لا زائل من يد الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم والجسر وطبط النسوح وبن يد صلى القلوب الغالب الرسول وكل المطالب يسنى محمد صلى الله عليه بن أبي طالب لما تتعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى ابتغى مرضاته وقرب ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والسلام إن الله تعالى يحفظ حجاج بيتك الحرام يعود سنة يرجعون سالمين غانمين مقبولين إن الله يفتح علينا وعليكم الأسرار والأنوار ما من على الحجاج المعتمرين في يوم الترفيه في يوم التروية في يوم عرفة في بقية أيام الحج من الله يرزقنا قبل الختام على حاجة زيارة سيدنا لنا وللأحباب إلى هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع الصلوات أهل محبته وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام عليه عليه سلامهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Maknanya ila akhiri wallahu alam wa la yatamannawhu, dan tidaklah
Sekali-kali mereka kaum Yahud, Bani Israel mengharap-harapkan kematian abadan, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena apa-apa yang telah mereka lakukan. Maknanya orang Yahudi itu tidak mungkin berani mengharapkan kematian selamanya. Sebab mereka mengerti kalau dirinya ingkar kafir kepada perintah Allah. Orang yang ingkar perintah Tuhan tidak ada hak untuk masuk surga. Ini tersimpan di hatinya. Jadi menentang, ingkar kepada awamirullah yang bolak-balik kita bahas dalam ayat-ayat yang lalu, mereka tahu. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui dengan orang-orang yang berbuat zalim. Jangan dianggap Allah tidak mengetahui amalan-amalan orang zalim. Sudah pernah saya sebut dulu ya. Allah Ta'ala itu amhal wala ahmal. Innallaha amhala wala ahmala. Terkadang Allah Ta'ala itu orang-orang yang sangat zalim, mulai dari zaman dulu ini, dari zaman Nabi Adam ila akhir zamanina ila akhir zaman. Terkadang Allah itu begitu. Dibiarkan, amhala. Dinanti-nanti, udah biar. Khali, biar. Tapi suatu saat pasti akan datang azabullah. Lah ini tidak akan lepas lagi. Amhal wala ahmal, tidak pernah membiarkan. Terkadang 10 tahun, 20 tahun dibiarkan dulu. Bahasa lainnya, orang yang dibiarkan Allah Ta'ala dalam nikmat-nikmat duniawi padahal dia mempunyai dosa-dosa besar adalah orang yang sedang mengalami istidraj. Sampai dia lalai, begitu ja'al waqt, tiba azab Allah akan turun, sudah ditentukan itu. Mulai dia berdosa, saya, Anda, siapapun, mulai maksiat, berdosa, menentang Allah, sudah ada catatannya itu. Ini nanti dibiarkan oleh Allah Ta'ala sekian tahun, sampai bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini. Ini pembalasan ini, yaumul jaza ada. Di dunia ada, di akhirat ada. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Luar biasa nanti di akhirat. Di dunia ada, pasti ada. Anda tahu atau tidak tahu, Anda mengetahui atau tidak mengetahui, orang yang berbuat zalim dengan Anda pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Apalagi zulm. Zulm itu di alam dunia sudah pasti diturunkan. Jazanya pasti ada. Hanya terkadang Allah menjaga agar kita tidak tahu. Kenapa? Rahmatan minallahi lana. Terkadang Allah menjaga kita tidak mendapat berita musuhmu yang berbuat zalim kepadamu sedang saya hukum. Kita disitir, ditutup oleh Allah supaya tidak tahu. Kenapa? Kalau tahu, takut kita berdosa. Nanti kita senang dengan orang yang diadab, ya salah lagi. Kita bahagia ada orang disiksa, ya keliru lagi. Tidak bisa menjaga hati nanti kita. Jadi ditutup oleh Allah Ta'ala. Tapi balasan ini pasti ada nih. Ini dunia bukan dunia kosong, ada Allah. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih sering mengutarakan kepada orang-orang yang dengan enaknya berdosa itu, beliau selalu berkata, seperti tidak ada Tuhan sama sekali. Dianggapnya orang-orang ini Allah tidak ada. Ada. Inna rabbaka labil mirsad. Kezaliman kamu kepada fulan wa fulan wa fulan fi sanad kada, fi syahri kada, fi yum kada. Ada catatannya ini. Tanpa catatan pun Allah itu tahu. Innallaha alimun khabir. Ini catatan ada. Raqib atid, lengkap catatannya. Ada. Tapi lepas dari itu Allah tahu. Ada jaza. Hati-hati. Jangan tenang-tenang berbuat zalim. Ada balasannya. Dan pasti
akan tiba. Allah ada, Allah tahu, catatan ada, jazanya pasti ada. Siapapun, mau Yahud, mau Nasrani, mau Muslim, mau dzu nasab, sayyid, tidak punya nasab, kiai, orang biasa, semua kalau zalim ada balasannya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Dan sungguh-sungguh engkau akan mendapati mereka kaum Yahudi itu orang yang hiris. Bahkan di sini bukan hiris lagi, ahras, paling tamak kepada kehidupan, tidak mau cepat-cepat mati, ingin panjang umur. Sebab mereka tahu di akhirat diazab. Artinya Yahudi ini yu'minu bil akhirah ya. Di sini dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Yahud percaya ada hari akhir. Yu'minuna bil akhirah. Karena itu mereka tahu nanti di akhirat saya diazab ini. Tahu, kurang ajar ini. Tahu tapi tetap tidak mau tunduk kepada peraturan Tuhan. Wa minal ladzina asyraku, dan dari sebagian orang-orang musyrik, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Ingin salah seorang dari mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 sanah. Nanti ada pembahasannya tentang alfu sanah ya. Sebab di sini pakai huruf law. Law yu'ammaru alfa sanah. Wa ma huwa bimuzahzihi min al-'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Wa ma huwa, dan tidaklah, huwa kembali ke ahaduhum, salah seorang dari mereka yang ingin umur sampai 1000 tahun itu, bimuzahzihi, bisa menjauhkan dia dari azab apabila dia panjang umur. Maknanya Anda mau, taruhlah Anda berumur 1000 tahun, 2000 tahun, Allah Ta'ala tidak pernah terlibat nisyan, tidak akan lupa, pasti akan tahu. Ilm. Nisyan bukan sifat Allah adalah ilm. Setiap dosa pasti ada balasannya, ada azabnya. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Ta'ala maha melihat dengan apa-apa yang mereka amalkan. Sini keterangannya. Orang Yahudi itu, Tajul Muslimin juz 1 halaman 275-276. Orang Yahudi itu adalah orang yang paling hiris, paling tamak, ingin umur panjang. Bahkan lebih hiris daripada orang-orang musyrik. Kalau musyrik yang dimaksud di sini musyrikin yang tidak percaya yaumul akhir. Maksud sindiran ayat ini, kalau orang musyrikin yang tidak percaya kepada hari akhir, kalau mereka sangat tamak kepada kehidupan dunia, pantas. Sebab mereka anggap mati habis. Yahudi ini tidak, tahu ada akhirah ini. Tahu ada akhirah. Karena itu lebih mazmum, lebih tercela lagi keinginan mereka tentang panjang umur di alam dunia. Tapi tidak semua Yahudi ini ya. Saya sering membahas tentang Yahud seolah-olah semua Yahudi mal'un, tidak. Ada banyak anbiya mursalin dari Yahudi juga banyak. Dari ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang terkenal itu siapa itu? Ka'bul Ahbar. Siapa lagi? Sayyidina Abdullah bin Salam. Dan lain-lain. Dan banyak riwayat-riwayat yang luar biasa di kelompok Yahudi. Yang malun-malun ya banyak, tapi yang wali-wali juga ada selain nabi-nabi. Ada yang di zaman Nabi Allah Musa, nggak sampai 24 jam sudah jadi aulia, meninggal syuhada. Binasil Quran lagi itu. Jadi orang-orang mukmin. Itu sekedar tambah ilmu ya sebelum pembahasan lau. Kalau ada wagat saya bacakan dulu sebentar ini.
biar tidak ada pemahaman keliru seolah-olah semua Yahudi terkutuk, ya tidak. Anbiya mursalin banyak, wali-walinya juga di zaman Nabi Musa aja sudah ada ini. Ini saya nukil dari tafsirnya Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Mufassir Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Fawaid Asy-Syatiriyah, juz 2 halaman 104. Waktu menerangkan tentang Saharatu Fir'aun, kan orang Yahudi. Ala tara, qala rahimahullah nafa'ani wa iyyakum bi asrari wa ulumi fid darain amin. Ala tara li haula'i as-saharatil kafaratil fajara lamma ra'awul ayatal 'uzma wal mu'jizatal kubra amanu wa saddaqu. فما أشرقت الشمس إلا وهم يحلفون بفرعون وقالوا بعزة فرعون وما غربت إلا وهم يقسمون برب العالمين وما أشرقت إلا وهم كافرون من أهل النار وما غربت إلا وهم مؤمنون من أهل الجنان. Yang unik lagi, وَمَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً وَلِهَذَا قال تعالى حكاية عنهم إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Apakah engkau tidak melihat riwayat mereka tukang-tukang tenung, para penyihir, Saharatu Fir'aun yang diperintahkan menghadapi Nabi Musa, ketika mereka melihat mukjizat yang luar biasa, tanda kebesaran Allah yang agung, sedangkan mereka ulama sihir, fahimu, mereka faham bahwa sihir tidak akan sampai seperti itu. Ini bukan sihir ini. Kehebatan yang ditunjukkan Nabi Musa bukan sihir. Asli, pasti dari Rabbul Alamin, dari Allah Azza wa Jalla. Ini kita bisa lihat di sini juga jalalatul ilm, keagungan ilmu. Jadi ilmu itu terkadang, bahasa terkadang pas apa tidak ya? Ya, terkadang, sebab ada yang maghrur juga ya. Atau lebih tepat seringkali menjadi obat, dawa, asal ilmunya tidak nanggung, betul-betul alim. Sahara Fir'aun ini alim, allamah dalam ilmu sihir, sehingga mereka tahu sihir itu ada nihayah, ada batas. Lah batasnya ilmu sihir itu tidak akan mampu memunculkan mukjizat sampai ke kehebatan tongkat Nabi Musa. Tahu mereka, alimu, semua sahara yang di situ. Ini bukan sihir ini. Ini ada Allah ini. Ada mukjizah min Allah di sini. Ya. Dari ilmu masuk ke iman. Amanu wa saddaqu. Sehingga mereka kontan detik itu beriman dan membenarkan risalah Musa dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyid Alawi, "Fama asyraqatis syamsu illa wa hum yahlifuna bi Fir'aun." Ketika matahari terbit pada pagi harinya tadi itu, mereka masih bersumpah dengan nama Fir'aun. Bi'izzati Fir'aun, sumpahnya demi keagungan Fir'aun. Wa ma gharabat illa wa hum yaksimuna bi rabbil alamin. Dan tidak tenggelam matahari pada hari itu, yakni sore harinya, mereka telah bersumpah menggunakan nama Allah karena hatinya telah berisi la ilaha illallah Musa Rasulullah. Kata Sayyid Alawi, wa ma asyraqat illa wa hum kafiruna min ahlin nar. Pada pagi hari ketika matahari terbit, mereka masih tercatat sebagai orang-orang kafir ahli neraka.
Wa ma gharabat, dan tidak tenggelam matahari pada sore harinya, illa wa hum mu'minuna min ahlil jinan. Mereka berubah menjadi orang-orang ahlul iman, penghuni surga. Berapa amalnya? Apakah mereka ahli puasa, ahli salat, ahli zakat? Tidak. Wa ma amilu min amal illa sajdah wahidah. Amal mereka hanya satu kali sujud. Sujud yang ikhlas, yang dipenuhi iman yang baru saja masuk ke dalam hati mereka. Satu kali sujud, tapi diterima oleh Allah Ta'ala. Dan mereka terangkat dari kufar, bukan menjadi mukmin lagi, menjadi awliya'ur rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan imannya sangat kuat, dibinasakan oleh Fir'aun, tetap mukmin. Kuat imannya. Sampai dari hebatnya imanu saharati Fir'aun, Allah Ta'ala melanggengkan riwayat mereka di dalam Al-Quran. Inna amanna bi Rabbina, sesungguhnya kami telah beriman dengan Tuhan kami. Liyaghfira lana khatayana, semoga Tuhan kami mengampuni dosa-dosa kami dan mengampuni perbuatan sihir yang engkau Fir'aun paksa kepada kami. Allahu khairu wa abqa. Allah Ta'ala maha lebih baik dan maha kekal. Ada lagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi yang mukmin juga barakatul ilm. Karena itu jangan malas, apalagi sampai benci, apalagi sampai tidak suka dengan buhuth ilm. Kata Imam Syafi'i, saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya, Imam Syafi'i berkata, la khaira fi man la yuhibbul ilma. Jangan harap ada kebaikan kalau orang tidak senang ilmu. Paham saya, selamatnya saharatu Fir'aun minal ilm, dari ilmu mereka. Naam, hidayah, betul. Tapi dari pemahaman ilmu, faham tidak mungkin ini kalau bukan dari Allah, masuk hidayah. Si Sayyidina Abdullah bin Salam ini juga Yahudi sama. Wa kana a'lama ahbaril Yahud min walad Yusuf as-Siddiq. Beliau cucu Nabi Yusuf dan paling alimnya ulama Yahudi. Ini juga barakatul ilm. Beliau selamat dan sampai dengan satu kali melihat Nabi Muhammad aslam. Karena ilm. Beliau paling alim dari habr Yahud, ulama-ulama Yahud. Ketika beliau masuk Islam, nama beliau diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Setelah masuk Islam, menjadi sahabat, bukan hanya sahabat, min ulama'i sahabat, sampai diterangkan di kitab Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabhani, namanya Hujjatullah 'alal 'alamin. Ada satu pasal khusus tentang Yahudi di sini. Al-Babu Tsani fi ba'dhi ma akhbara bihi ahbarul Yahud min al-basyair bihi sallallahu alaihi wasallam, halaman 101 sampai berapa ini? 109, khusus masalah Yahud. Fi ba'dhi ma akhbara bi ahbarul Yahud ghair ma taqaddama min al-basyair bihi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari apa ini? Besok hari Khamis, Jumat, Sabat insyaallah saya lanjutkan pembahasan lau dan riwayat Sayyidina Abdullah bin Salam yang sangat luar biasa, dengan satu kali melihat Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah alim, ada ilm, bisa langsung syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kullu, ini semua ta'lim lana, pelajaran buat kita bahwa ilmu itu betul-betul nafi', bermanfaat, mendatangkan. Kalau di peristiwa Saharatu Fir'aun mendatangkan iman, di dalam peristiwa Sayyidina Abdullah bin Salam selain mendatangkan iman juga mendatangkan pemahaman tentang Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم ظاهرا وباطنا لنا وللأحباب حسا ومعنى على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى في لطف وعافية ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وإلى حضرة النبي الفاتحة.